ट्रेन की टक्कर से हाथी की मौत। नमस्कार दर्शकों, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के रोंगडोंग इलाके में बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां ट्रेन की टक्कर से एक जंगली हाथी की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाथी रेलवे ट्रैक पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी। चालक को ब्रेक लगाने का समय नहीं मिला और हादसा हो गया। ट्रेन की टक्कर के बाद हाथी का शव रेलवे ट्रैक से नीचे जंगल की झाड़ियों में गिरा पाया गया। साथ ही यह भी देखा गया कि हाथी का पूंछ कटकर नीचे ट्रैक पर गिरा पड़ा है। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस घटना ने स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों को गहरे दुख में डाल दिया है। वन विभाग ने बताया कि इस इलाके रोंगडोंग और आसपास के क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही आम है। भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए रेलवे और वन विभाग के बीच बेहतर समन्वय और कड़े सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा। খুবই দুঃখজনক ঘটনা যেটা জানতে পারলাম, যেহেতু নিউমাল থেকে 6টা ট্রেন কাঞ্চনকন্যা 6:30 নাগাদ অনুমানিক রংডং 301 নম্বর পিলারের কাছে একটি হাতির দল যেহেতু যতদূর সম্ভব পারাবারের সময় হঠাৎ করে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ট্রেনে ধাক্কা লাগে এবং সাবেডের একটা হাতি, যেটা আমরা দেখতে পারলাম যে মেল হাতি এটা অনুমানিক বয়স 8 থেকে 9 বছর হবে এবং হাইট কমসে কম 8 থেকে 10 ফিট হবে এবং তার মাও তার সাথে ছিল এবং তার সাথে যেহেতু গ্রামবাসীদের বক্তব্য যে এখানে আরেকটা হাতি লেগেছে এবং সবথেকে বড় বিষয় হলো একটি হাতির তো মৃত্যু হয়েছে, বাচ্চা হাতিটি। এখন সবথেকে আর ব্যাপার যে অন্য হাতিগুলো কী অবস্থায় আছে, তার জন্য আমরা পরিবেশপ্রেমী হিসেবে একটাই আবেদন রাখবো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে, অবিলম্বে আজকে রাত না হোক কিন্তু কালকের মধ্যে এই এলাকা অবজার্ভ করে অসুস্থ হাতি বা অন্য কোনো হাতি লেগেছে কিনা একটু স্ক্যান করে যদি দেখা যায় তাহলে অন্য কোনো হাতির মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচানো যেতে পারে। কোন জায়গাটা? এটা রংডং বলে, এটা মংপুং এরিয়াতে রংডং 301 নম্বর পিলারের কাছেই দুর্ঘটনাটা হয়েছে।